Galaw-galaw tayo dito. First Mars today. Si AJ. Ay, salamat si AJ, hindi si Kuya Kim. Ay, salamat. What a relief. Sayo. Buti na lang hindi si Kuya Kim, si AJ. Ano ba tong sayaw na to? Okay, bale AJ, tuturuan mo kami, tapos yung isa sa inyo, tututukan si Kuya Kim lang. Guys, Yung one-on-one. focus. Balit na bagay. Oh, kayang-kaya ni Kuya Tor. Yeah! So, etong tuturo ko yung yung song niya Habang Buhay yung title. Ay, sikat! Alam na ng lahat trending to yung ngayon. TikTok. Sikat sa trends, TikTok diba? yan. Yeah! So, siguro tuturo ko na lang yung re-refresh ko na lang kayo sa steps. Sana hindi habang buhay bago namin makuha yung sayaw. Hindi naman, kasi... Hopefully. Yes, kayang-kaya yan. Okay. So, magsa-start tayo dito. 1, One, tapos 2. one, two. Yan. Tapos next step, clap lang sa legs. Tapos sa taas ng legs. Okay. Tapos parang tatakbo lang tayo Wow, pa Kuya Kim. right. Wow. Parang takbo lang yan. Tapos left. Okay. Yes. Tapos mag-wave lang tayo ng hands natin. Going to the left. With a kick. With a Yan. kick. So parang So, wave, kick. Kick, Yan. Tapos kick ulit sa kabila. kick. Okay. Tapos 4 times lang tayo maglalakad. So 1, 2, 3, 4. 2 steps na walang hand. 2. May double. Yung Tapos pangatlo, yung yun na. susunod, parang tuturo lang tayo sa eyes natin. Aking Ayun. mga mata. One, two, Yes. pak. Ganyan sa lyric na yun, aking mga mata. Then next one is Y sa taas. Y. Tapos sa baba. 2. Tapa. Yes, tapos close lang natin yung hands, saka yung feet. Tapos punta tayo sa left side. Pak. Step. Tapos ito, pinakamadali. 4 times lang tayo Gitara. ganyan ang hips natin. 3, 4. Ang hips, palikod o paharap? Palikod. Palikod. Balikod. Yan, tapos lakad lang tayo 4 times din palikod with hands. 1, 2, 3, 4. Tapos ito, alam na lahat ng step na to. Paddy beret. Oh, sikat yan sa TikTok. 1 Tsaka magaling si and Kuya 2. Kim. May wave yan eh. 1 and 2. Yan, pwede natin lagyan ng wave para mas maganda. Yan, 1 and 2. Okay. Tapos, Michael Jackson na step. 4 times lang din. 1, 2, 3, 4. Yes. And then pose. Kahit ano pose. 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 Yun lang. Okay. Okay. Kopya, Kuya Kim? Kapya! Okay, sige. Basic, copy! Isang Diretso na Bulak family, I got counting. it. Counting. Sige, tara. Mabagal. Oh, Okay, marking 5, 6, 7, 8. 1, Pak, 2. Tap, tap. Pak, six. Tapos wave. Wave. Kick. Pak. Kick sa kabila. 2 steps. 2. Mata. Tapos Y. Five. Close. Punta sa left. Side and Step. Hips. Gitara. 2, 3, 4. Then come and come. Paddy beret. Paddy beret and Michael Jackson. Pose. Yes. Nice one, Okay. AJ! In fairness, ah. Okay.